Pagkalahi na gyud sa Semana Santa, sagad manguli ay murag nagapista. Ang mga mubiyahe nagdalag mga barkada, sa sulod sa bus kay perti pagyud sa baa. Pag-abot nila sa ilang probinsya, tagay-tagay dayon ug wala na ang puasa. Uunyag mahubog magsyagit-syagit na, gusto na nga mo kanta kay sakto nas karga. Pagkalahi, pagkadako, nas kausaban, nahanaw ang atong pagbalaan. Ang katigulangan atong asa simbahan, uy daghan man Hinoon tuwa sa kadagatan. Na ay uban nga nihimo og pinitensya, na dahigra sila kay naang hinigugma. Adunay pista tol sa Semana Santa, dunay magtibakay kung may disko sa probinsya. Pagka-aligre sa Semana Santa, daghang mga tao nabisi o pangumpra. Sagad mong makita nga mga gipangbaligya, ang pining niton na hilabihang mahala. Kay nasuko sa iyang silingan, kay ang kukuran ila ng paabangan. Kay ni at tumuno ilang gilibre lang, bisan mo sangkot sa wala yun kung panghanan. Pagkalahi, pagkadako, nas kausaban, nahanaw ang atong pagbalaan. Ang katigulangan atoa sa simbahan, uy daghan man Hinoon tuwa sa kadagatan. Na ay uban nga nihimo og pinitensya, na dahigra sila kay naang hinigugma. Adunay pista tol sa Semana Santa, dunay magtibakay kung may disko sa ilaha. Mga higala nga nasa probinsya, mamalandong kita kay Semana Santa. Mga bisita nga miani sa probinsya, pamalik na kamo, sudat